अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज 8वीं जमात की तीसरी नज़्म हुस्न अख्तर की मशक़ी सरगर्मियाँ हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली सरगर्मी आपको दी गई है जान पहचान की मदद से मसनवी के शायर का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो मसनवी के शायर हैं नवाब वाजिद अली शाह। उनके बारे में मालूमात देनी है। तो क्या क्या मालूमात पूछी गई है? असल नाम क्या था, तखल्लुस क्या था, पैदाइश और इंतकाल कब हुआ, अदबी हैसियत क्या थी और दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। तो सब में दो दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उनका असल नाम क्या था और तखल्लुस क्या था। तो आप यहाँ से लिखेंगे, असल नाम में लिखेंगे मोहम्मद वाजिद अली। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखेंगे मोहम्मद वाजिद अली। और तखल्लुस में आप लिखेंगे अख्तर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तखल्लुस की अलामत भी है। उसके बाद पैदाइश कब हुई थी? तो पैदाइश तारीख़ दी हुई है पहली लाइन में 30 जुलाई 1822, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद वफ़ात की तारीख़ भी दी हुई है 21 सितंबर 1887। 21 सितंबर 1887 ये तारीख़ आप वहाँ लिखेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि अदबी हैसियत क्या थी। तो अदबी हैसियत क्या थी उनकी? शायर, एक में आप लिखेंगे शायर, दूसरे में लिखेंगे अदीब। देखिए शायर और अदीब। और आखिरी एक कॉलम आखिरी आपको ये दिया गया है कि दिलचस्पी, उनको किन चीज़ों से दिलचस्पी थी। तो ड्रामा, एक देखिए आप लिखेंगे ड्रामा और रहस्य, ये दो चीज़ें आप वहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इस शब की खाका मुकम्मल करना है। उसके बाद आपको एक जुमले में जवाब देना है, दास्तान रंज कौन सुना रहा है। तो दास्तान रंज कौन सुना रहा है? देखिए आप आखिरी में देखिए, मैं वाजिद अली इब्ने अमजद अली अपनी दास्तान गम सुनाता हूँ। तो आप लिखेंगे कि वाजिद अली इब्ने अमजद अली अपनी दास्तान गम सुना रहा है। यहाँ से आप नाम लिखें देखकर, मैं वाजिद अली इब्ने अमजद अली। तो मैं वाजिद अली इब्ने अमजद अली नहीं लिखना है आपको, आप लिखेंगे कि वाजिद अली इब्ने अमजद अली अपनी दास्तान गम सुना रहा है। इस तरह आप जवाब लिखेंगे। उसके बाद सवाल क्या पूछा गया है कि गवर्नर जनरल का क्या हुक्म आया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप तीसरी लाइन देखें, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का हुक्म ये आया कि उन्हें हुकूमत से माजूल किया जाता है। तो अब आप क्या लिखेंगे इसको, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का हुक्म ये आया कि वाजिद अली शाह को हुकूमत से माजूल किया जाता है। तुम्हें की जगह आप लिखेंगे वाजिद अली शाह को हुकूमत से माजूल किया जाता है। इस तरह से आप ये जवाब लिखेंगे। उसके बाद ये पूछा गया है कि सल्तनत को खाली करने का हुक्म गवर्नर जनरल ने कब दिया। तो आप लिखेंगे कि जब, देखो मुझे अवध की सल्तनत पर हुकूमत करते हुए 10 बरस गुजर गए। तो आप ये लिखेंगे कि जब अवध की सल्तनत पर हुकूमत करते हुए नवाब वाजिद अली शाह को 10 बरस गुजर गए, तब गवर्नर जनरल ने माजूली का हुक्म दिया सल्तनत को खाली करने का। डलहौजी ने हुकूमत छीनने की क्या वजह बताई। तो हुकूमत छीनने की वजह भी यहाँ दी हुई है। वजह देखिए तीसरी लाइन के एकदम आखिर में आप देखें, वजह उसकी ये बताई कि अवाम तुमसे नाराज़ हैं। तो आप क्या लिखेंगे, गवर्नर जनरल ने इसकी वजह ये बताई कि अवाम वाजिद अली शाह से नाराज़ हैं। तुम की जगह आप लिखेंगे वाजिद अली शाह से नाराज़ हैं। और वो लॉर्ड डलहौजी की जगह, हम की जगह आप लिखेंगे वो रियाया को तबाह होते नहीं देख सकता, यानी लॉर्ड डलहौजी। तो आप कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने उसकी वजह ये बताई कि अवाम वाजिद अली शाह से नाराज़ हैं और वो रियाया को तबाह होते नहीं देख सकता, इस तरह से। उसके बाद वाजिद अली शाह ने आखिर में क्या किया। तो आप इसमें लिखेंगे कि नवाब वाजिद अली शाह ने आखिर में अंग्रेज़ों के हाथ में हुकूमत देने का फ़ैसला किया। नवाब वाजिद अली शाह ने आखिर में हुकूमत को अंग्रेज़ों के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया। फिर सवाल पूछा गया डलहौजी ने सल्तनत को बर्खास्त करने की क्या वजह लिखी। ये 2 मरतबा सवाल आया है। चौथा सवाल और छठा सवाल एक ही जवाब है जो हम पहले लिख चुके हैं, तो वही जवाब आप यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद सवाल पूछा गया है कि शायर ने फ़ौज को किससे तशबीह दी है। तो शायर ने फ़ौज को दरिया की मौज से तशबीह दी है। उसके बाद 8वां सवाल है कि डलहौजी ने वाजिद अली शाह के लिए क्या रियायतें लिखी। तो एक रियायत थी, उसको यहाँ जमा लिखा हुआ है, आप लिखेंगे डलहौजी ने वाजिद अली शाह को
مہینے میں 1,00,000 روپیے وظیفہ دینے کا وعدہ کیا۔ ڈلہوزی نے واجد علی شاہ کو ایک مہینے میں 1,00,000 روپیے دینے کی رعایت دی، اس طرح سے یا دینے کا وعدہ کیا، اس طرح آپ جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے، خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا؟ تو خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والے بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، اور دوپہر کا وقت اور رات کا وقت معلوم ہونے لگا، اتنا سناٹا چھا گیا، محل میں کوہرام مچ گیا، اور رنج و غم کی وجہ سے دوپہر کا وقت شام کا وقت معلوم ہونے لگا، اس طرح آپ لکھیں گے۔ تو خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والے بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، اور دوپہر کا وقت بھی شام کا وقت معلوم ہونے لگا۔ اس کے بعد 10واں سوال ہے، نواب صاحب نے عزیزوں سے کیا کہا؟ تو یہ جواب یہاں موجود ہے کہ نواب صاحب نے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے تیسری لائن، میں نے اپنے عزیزوں کو، تو آپ یہاں نواب صاحب نے اپنے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ انہوں نے، میں نے کی جگہ آپ لکھیں گے انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں سب عزیزوں اور رعایا کا پورا خیال رکھا، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو بتاؤ، یہ اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ مختصر جواب آپ کو لکھنا ہے، ڈلہوزی کا خط پڑھ کر واجد علی شاہ کیوں مایوس ہو گئے؟ تو آپ لکھیں گے کہ ڈلہوزی کا خط پڑھ کر واجد علی شاہ اس لیے مایوس ہو گئے کہ اس خط میں ان کو معزول کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کی حکومت کو معزول کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں یہ وجہ بتائی گئی تھی کہ عوام ان سے ناراض ہیں، سمجھے، اس لیے وہ واجد علی شاہ مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا گیا، نواب واجد علی شاہ ڈلہوزی کے حکم کی اطاعت کے لیے کیوں مجبور تھے؟ تو آپ لکھیں گے کہ نواب واجد علی شاہ ڈلہوزی کے حکم کی اطاعت کے لیے اس لیے مجبور تھے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے اتنی طاقت موجود نہیں تھی، اتنے وسائل موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ کو تلاش و جستجو میں سوال پوچھا گیا کہ نظم سے انگریزی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ پوری نظم پڑھیں گے، اور جہاں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انگریزی لفظ ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جنرل گورنر، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد لارڈ ڈلہوزی، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد اور دیکھتے ہیں ہم، ریزیڈنٹ جنرل اوٹرن، یہ بھی۔ اس کے بعد گورنر، اس کے بعد تقریباً اتنے ہی الفاظ تھے جو انگریزی کے استعمال ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا کہ نواب واجد علی شاہ کی سلطنت کے خاتمے کا خط سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کا حکم ہوا تب سلطنت تو کتنے برس ہوئے تھے؟ تو 10 برس ہوئے تھے، 10 برس لکھیں گے آپ۔ سن کیا تھا؟ 1271، 1271، اور مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاخر۔ تاریخ کیا تھی؟ 27۔ دن کون سا تھا؟ جمعرات۔ اس طرح سے آپ یہ مکمل کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی سرگرمی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔